Tripura hastini Tripura sarok kereng thayo ha Bubagra Maharaja Prodot Bikram Manikko Debromani Achaima salno rwksawui tini kereng thayo Tripura haste kerengino kek rajagui tongmani eba Bubagra no borom laye Achaima sal palalai tongmani Khowai Behela Bari Amchai Wormavat English Academy rungnogo tini palaijakha Bubagrani Achaima sal Bubagrani o Achaima salno rwgui kegrawi kha 26 Asrambari TWF ni President borom gonangjak Grima Debormani o tuidul mungbaino tini Khowai Behela Bari Amchai Wormavat English Academy rungnogo thangui kek Ralaikha Bubagrani Achaima salo tai o kek ralaithani manjakha bukhuk Grima Debormani logio TWF ni joto adong tai rungsrungui tongnai bini guardian tai aroni rungphurungui tongnai principal no khobui tai joto juda adong song manjakha tini je nini o je tangmani je tini Tripura haste kerengino tini ha Bubagrani Achaima salno tini rwksawui tini jot thayo no tini je mohake birthday khlai tongmani nungmo tini khoroksa je TWF ni wngui nai nung Asrambari block committee ni president wngui nai nung tini oro khlaimani je student no tui nai je kwbangma oro te tabu je rungsrung tongnai English o bungni guardian ma bupha tongo oro borno tui nung tini khaimani bubai ma tongkha eba tai nung Bubagra bubai message khlainai প্রথম চিনি মিডিয়া তাকক সংনা হামবাই তাই চিনি বুবাগ্রানো বেলাই বেলাইকে খুনমং ইয়াফারাই আং ককিসা সানাই গাঙ্গাই বুবাগ্রা সাও বিনি বার্থডে কতর খাইটা খাইদি কাইসা করি বরং সুবাদি কাইসা ইং সেরাই রং স্টুডেন্ট করি রং বরং পেন্সিল কাইসা বা কাতার কাইসা যে কোনো কাইসা ইয়া কানে ব খলাইদি হিনে চুনো যে সামানি বিনি নাহার মু বিনি যে সুবামু অবন তুই চুং তাবো বুসকাং স্টেপ নালাই দঙ্গো চুং তাব করি রং থাঙ্গি সুবানাই जों प्रथमबो न जोंनि वर्मावेट इंग्लिश एकाडेमिक नि स्टूडेंट रक बाय कायसा सिकनसा बरक जेराय रक बा बरक बार्थडे हांगाय बरक केक सानो अबन बाङै सिकनसा केक राखा स्टूडेंट रंनो तुयै एन परे बरंनो किसा पेंसिल गिफ्ट खायका गांगा एन परे हांगाय जों ताबो गरे रंनो चुबानान बाङै जों थांलाय दंगो आनि TWF हयते गांगाई को आनी बखक संग जतन आना सिने जगानी प्राइमरी हिंदी बोर्ड कमिटी हिंदी ते गार्जियन हिंदी जतन हेल्प खालायनाय तिनिनि सिमि जों सिनि बुखाव माना हानाय जों तिनिनि जे तिनिनि सालनो जों हेल्प नि साल हिनै जों बुखाव ना हावै सामुमा तांलायनाय जों जतनि बादेनो जों पालायलायो जों तिनि बुबाग्रा जों तिनि बुबाग्रा हानि बुबाग्रा जों तिनि बनि जे नाहार मुंनो तुया कने जों तिनिनि सिमि खरकचा करेनु खुंनो जों रुटुं गय अब जों सुबाना बांगै साइटंनाय तिनि को जों ताबो करेनु खुंनो जों सुबाना बागै थांगै दंगो अबनो सावैनो आनि बुखक संनो आं मेसेज नामो जोंगो जों नक खुं चालक मानि फरे ब सिनि सालाय तेबो करि दंगो अनु खुंनो जों तिनि थांगै सुबानाय मायदम तिनि सेसा तिनि बुखक जुग सं जतन नकनि जे नक खुंगो जे चुकमानि बादे अबनो तुलाय फेबेयो जतन तिनि बर सब्जी तुनाय तुवो साबान थाचा तुनाय तुवो कलगेट तुनाय तुवो जों तिनि जतन अबनो तलांगै जों करेनु खुंगो थांगै सुबालायनाय अबनो आनि मेसेज तेगैसा कक हंकाय जे नों तिनि ओ स्कुल जे कागै खैमानि कारण तामुखा जे स्टुडेन्ट तै जे नों महायके तिनि खलायके नाकिबा जे तिनि तो Bubagrani ba dewang hatu tini kubangma bisi rogo khlaijago ba angko rogo khlaijago hall nok rogo khlaijago kai nang tini oro kagai nang tini student no ba thaiman le bobo ha omo hangka ang kusana mo sungo Bubagrani जों चिनि बुखा वसि बुबाग्रा नक बुबाग्रा कामी बुबाग्रा जों कायसा बिसि तुया कने बुबाग्रानि कौनो जों नक थांगै खायगा हांकाय कामी खायगा हांकाय जों अबत्याव गाहाम नुगो आबोनि बांगै आं अंगो पालो थांलिया पालो खायनान हिंका हांकाय जों गारि गुरानि प्रब्लेम दंगो कायसा बिसिव थानानि हिंका हांकाय कायसा बुरि बुखुक जुग संबर थाना मो जोंगै दंगो हांका अ गारि बारा न जों सेफ खाया कने जों चिनि कायसा बिसिनि गरिनु खुंगो थांगै सुबाखा हांकाय बेलाय सानाय हिनै अबोनि बांगै आं अमुति स्टेप नाखा सर तिनी और जे नंग तो औरन खरसा प्रिंसिपल जे औरनी इंग्लिश में मीडियम नि कैसे औरनी टीचर बा औरनी कैसे ना तो दायित्व तंग गते तिनी नि औरनी स्टूडेंट तो इनाय तिनी खरसा TWF नि बुखु ग्रिमा बंखा ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट
bo tini o student to ini tini oro haike Bubagra ni bade je khlaimani bo hai matong khani ni khawo. Okay. First of all, really thank you for this DWS president, Rima Debrama, and who come along with her. I will not mention all the names, but I really give thanks to everyone who are come and visit my school. Especially, it is very important for myself. I want to say that we are celebrating our king's birthday in my school, and it is a very good example that it is necessary to learn our culture, and they are from this state, so they need to know that who is the king of this state. So it is a very good and pleasure my time to teach my student also. And on this very auspicious day, I on behalf of this Wormavat English Academy wants to congratulate and wish a very happy birthday to our King's Bubagra for this very special day. And I always remember that, and I just got a Facebook page how he want to celebrate his birthday. Especially this message is very shocked to me. Everyone wants to celebrate with a big cake and nice enjoy with drinks and all. But his message he conveyed to every citizens of Tripura that on his birthday he wants to celebrate his birthday to help to the poor, the needy person, to alms, to the in needs. So this message is really shocked to me. That's why same here this Rima Teperma, he wants to celebrate with the children to give out some gift like pencil, pens and books. So I really grateful to the message which is given by the Bubagra, and I give thanks to the Rima Teperma who come along with here. And this a very special day. I hope that our children learn some history about Tripura, that this is a birthday of the king. And so far on this connection we are going to teach more about the culture of Tripura, about the king's family inside the class also. So thank you everyone. Okay, thank you. Ani bumung Narendra Deborma, ani Tikana Kai, Ochilo Kisara Kausaba, Sambar Bazar area Kalai. Saga nini je nang Khaimani, Tamro Klaitong, ba nini pot doctor tong pati raw ba involve ko bulitong. Emnakaitang Patiwo involved ang kuno pot na haya, ano pot dinan hindi chabo ang pot na haya. Member ta, pati ni member tong. Kay pot na haya ni karon khatama himba. Pot na haka hangkay kaisa chaya khai tong hangkay bono kuta mo saragya. Pot na haya tong khate hangkay je kuno borok chaya kam khai hangkay o jagawa ang thangoi kokte bisu chaimana no o asa narugoi no ang kuno pot na haya. Gatini ni je Bubagra ni bade ni message ki sarigari lukurok no je tabuk bo baksa to nogo asuk tonai rok ba tawan sohor tonai rok baksa tabuk bo Bubagra ni bade no baksa khaya borok tongko tai mo haikin tabuk je o jorabo angi tongmani je norok ni hai sakchalai noni hai boyas o boyason norok khlai tongman tamu Bubagra ni bade hene yaba kabangma bisini siming no khlai jagi angi phimani yaba tabuk Tripura hasteo dreklei sai tongo je Bubagra ni bade hene abuni bagino baskango te bosini next generation chere rok tongko boroni bagi rok bahino rok ni okarani khokti message iklangnai o bade ni bisingti ang jotolo korono message rigo Bubagra ni bade chung Khaimani Karonka Naidi Bo Chini Bukungbarani do Pani Bagoi Busu Doroteka Bini Nahamung Buskango or Nahamani Onosare Sungbono Bad de Kanyani Biseskere Projono Kaisa Kaisa Takuk Bukuk Sung Tabuk Bo Bubagra Hini Borok Saisi Mayako O Takuk Sungno Ang Ani Kabai Kubaka Ang Bono Koyani Musung Jago to my Hinba Jenaidi Agiwo 184 জনা রাজত্ব খাইকলাং খাতিরপরা সারংনো চিনি ত্রিপুরা রাজ্যব হিংগাই আবনি পরে ব তাবুক বুজু সুংনি ন নাহামুং নাহারয়া কনই দিনে অর যত বুকুং বারা দফান থাঞ্চা উংনানি হিনিয়া কনি বকো আবনি বাগৈ জুং বন বিনি আচাইমানি দিন পালাইমাননানি খুবই দরকার যারা তাবুক আবো Palayako bade palayarong na otakok suno ba ani koy mong asuno jotono thansa ungoi palay laina ning bagoi hambay ke hambay